अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और आपको तो पता है जब आलिया जी की वीडियो आती है तो कमल जी की भी वीडियो आती है। तो आज हमारी आलिया जी ने फिर वीडियो डाल दी, रिएक्शन विद माय व्लॉग। अस्मा, अली मदर, उन सब के खिलाफ आज उन्होंने कुल कुलाकर फिर से बोला एक फैमिली के हक में। मतलब एक फैमिली के हक में वो इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, तो बस फिर तो लग ही रहा है ना कि जैसे भाई जब मैं एक फैमिली के हक में बोला करती थी तो मुझे कहते थे बिठा दिया गया है किसी ने पैसे देकर। तो भाई अब आलिया जी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि भाई बिठा दिया गया है पैसे देकर, क्योंकि यहाँ तो जो किसी के हक में बोलता है वो पैसे लेकर बोलता है, क्योंकि मुझे भी तो यही कहा जाता था ना। अब आप लोगों को कहा जा रहा है तो बड़ी मिर्चियां लग रही हैं, बड़ी मिर्चियां लग रही हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे पैसे नहीं ले सकते। भाई हमारा क्या काम, हम तो खुद अमीर कबीर तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम कैसे ऐसे हरकतें कर सकते हैं। हम नहीं लेते पैसे किसी से, हम तो खुद अमीर हैं, हम तो खुद डॉलर कमाते हैं, हम तो लोगों के ऊपर इतनी तकरीबकारियां करते हैं कि हमें तो खुद इतने डॉलर आ जाते हैं, इसलिए हमें किसी भी व्लॉगर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आलिया जी जो आप इतना दबंग रिएक्शन दे रही है जिस फैमिली के हक में, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने कितने सारे पैसे उनसे लिए हैं। वैसे भी वो फैमिली पैसे वाली है, पैसा दे सकती है आपको, क्योंकि आपने तो हक में उसी के बोलना होता है जहां से आपको इनकम आने का कोई इम्कान हो या आ चुकी हो। तो आपको तो अब आ चुकी है इनकम, तो आप तो बोलेंगी। तो अब राइट बनता है आपका बोलना, क्योंकि भाई देखें जिसका बंदा नमक खाता है ना, नमक हलाली करता है, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए नमक खाने के बाद। तो चलते हैं जी वीडियो की जो आलिया साहिबा ने आज कहा है उस वीडियो का हम आगाज करते हैं यहाँ से। हाँ जी, बड़ी मिर्ची लगी आलिया जी आपको? अरे भाई ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था रिएक्शन विद माय व्लॉग ने। आप लोगों के कितने खराब जहन है, आप कहाँ कहाँ बात को रुख मोड़ देती हैं, कहाँ कहाँ ले जाती हैं। ऐसे खुराफाती जहन है आप लोगों के। और हम रिएक्शन चैनल वालों को आप कह रही है नफसियाती टोला, यहाँ पर तो आप ही नफसियाती लग रही हैं। देखें एक बंदा जो आपके रिएक्शन चैनल वाले ना जितने मतलब ये लीगल टोला बैठा हुआ है आप लोगों का, या हमने नाम निकाला है, आप लोग ना निकाले हमारा ये नाम। मैंने आपका ये पहले से नाम निकाल दिया है कि इलीगल टोला यहाँ पर बैठ गया है। और भाई दो तीन जो फैमिलियां हैं व्लॉगर, मतलब बड़े बड़े व्लॉगर, अमीर तरीन व्लॉगर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके हक में आपका ये टोला बात कर रहा है। तो आप ये ना कहें कि भाई हम नफसियाती है, नफसियाती आप लग रहे हैं इस वक्त कि एक बंदे ने आपकी वीडियो बना दी, दूसरे ने बना दी, अब आपका पूरा टोला ही बनाएगा। ये तो एग्रीमेंट हुआ ना आप लोगों का कि भाई अगर एक बनाएगा तो सारे बनाएंगे, और एक बात करेगा तो एक बात पर तो सारे ही उसी बात पर वही बातें निकाल के ले आएंगे। तो अब आपने भी आकर यहाँ पर कहा कि थोड़ा सा सवाब मैं भी कमा लूं, मैं भी यहाँ पर वजू करके बैठ जाती हूँ और तीन औरतों के खिलाफ यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपने भी बोलना स्टार्ट किया, आज आपने खुल खुला के नाम भी ले लिए, अली मदर का, अस्मा का और रिएक्शन विद माय व्लॉग का। असल में ना आपको उस बच्ची से इतना साड़ा हो रहा है, रिएक्शन विद माय व्लॉग से इतना साड़ा हो रहा है कि वो इतनी कम उम्री में इतनी तरक्की कैसे कर गई, कैसे उसने 20,000 सब्सक्राइबर कमा लिए। भी ये कैसे कमा सकती है? ये तो सिर्फ मुझे ही 100 शोभा देता है कि मैं 20,000 सब्सक्राइबर रखूं और मैं बात जिस पे चाहे करूं, मुझे कोई ना रोक सकता है ना टोक सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई कि तुम किसी पर यहाँ पर बात करो? तुम्हें चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम खामोशी इख्तियार करो, हम बोलेंगे। जो हमारा इलीगल टोला है ना, हमें बोलने का राइट मिला, हमें डॉलर मिले, हमें पैसे मिले, हमें यहाँ पर कितना भी हमें छीला जाए, कुछ भी करा जाए, हमें गाजर मूली की तरह काट दिया जाए, तो भी आकर हम यहाँ पर इन 3-4 व्लॉगरों की हिमायत में सर धड़ की बाजी लगा देंगे। चाहे सर जाए, चाहे धड़ जाए, चाहे कुछ भी हो, हमने ये बाजी जीतनी ही जीतनी है। तो भाई आप जीते हैं, आप अपने ये जो मतलब हम है ना, जो हम जितनी भी रिएक्शन चैनल वाली, किसी को तो आपने कह दिया कोई मामी है, कोई चाची है, कोई कजन है, कोई फुप्पी है, तो आप उनकी क्या लगती है, जरा बताएंगी?
آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں کہ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ آپ بھی شاید مامی، چاچی، پھوپھی، دادی، کزن کچھ تو لگتی ہیں جو اتنا واویلا مچا دیتی ہیں آتے ہی ہے۔ ان 3-4 ولاگروں پہ جو کوئی ویڈیو بنتی ہے، ریئیکشن بنتا ہے، فوراً چلی آتی ہیں آپ۔ تو آپ کو ویوز بھی انہیں پر آتے ہیں نا، مسئلہ تو اصل میں یہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بھی ورنہ لوگوں کے اتنا خلاف بول رہی ہیں، آپ پہ تو کوئی ریئیکشن نہیں دے رہا، کیونکہ آپ کو تو حلال ہے نا یہ ریئیکشن دینا۔ جیسے ماریہ بلال کو آپ نے ریئیکشن دے دیا کہ وہ ڈھونگی ہیں، ڈھونگ کر رہے ہیں، اور رجب پہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہیں، رجب کے باپ کو آپ بے شرم کہہ رہی ہیں، ان کی عمر دیکھو اور اپنی لینگویج چیک کریں۔ اور پھر آپ، اور بھائی حد تو آپ نے یہ کی ہے کہ آپ اتنی تخریب کار عورت ہیں، آپ کا ذہن اتنا ماسٹر مائنڈ ہے کہ آپ لوگوں کو مشورے دے رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں تو آپ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بھائی مجھے خوشی نہیں ہوئی، یہ چھوٹا سا آپ نے ریئیکشن دے دیا کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے چیر دیتی ہیں۔ کیا؟ ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے چیر دیتی۔ اور اس ویڈیو میں آپ نے مشورہ دیا ہے کہ ہولا ہاتھ رکھا ہے، ہلکا ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ ذرا بھاری قسم کا رکھنا تھا، دبنگ قسم کا ہاتھ رکھنا تھا، گالیاں بھی شامل کرنی تھی، بہت گندا گندا بولنا تھا۔ اور یہ جی آپ اتنی بدتمیز عورت ہے، کیسے کیسے مشورے دے رہی ہیں لوگوں کو، کیسی کیسی باتیں سکھا رہی ہیں، چھوٹے ذہنوں کو خراب کر رہی ہیں۔ آپ اپنی عمر چیک کریں اور اپنی باتیں چیک کریں، کس ایریا سے آئی ہیں آپ؟ جن کی حمایت کر رہی ہے وہ تو اسی طرح کی لینگویج بولتی ہیں، کس ایریا سے آئی ہو، کہاں سے بلانگ کرتی ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو، تو لگ رہا ہے آپ بھی کس ایریا سے تعلق رکھتی ہیں جو اس طرح کی مشورے دے رہی ہیں۔ کسی مطلب آپ کا کسی اس سے ٹیم سے کوئی ایسا ویسا تعلق تو نہیں بن گیا ہے؟ آپ راہ کی ایجنٹ لگ رہی ہیں مجھے تو، کیا آپ کہہ رہی یہ کر دیتے تو وہ کر دیتے ہیں، کیسے کیسے مشورے دے رہی ہیں، تخریب کار ذہن لگتا ہے مجھے تو آپ کا بہت۔ آپ پتہ نہیں کیا کر دیں بھائی، اللہ خیر کرے، بچ کے رہنا چاہیے آپ جیسی عورتوں سے۔ مامی، چاچی، دادی ہمیں تو بنا رہے، تم خود بھی تو کوئی رشتہ بنا لو ان لوگوں سے، یہ ریئیکشن والا رشتہ آپ پر نہیں جچتا بھائی۔ دیکھیں ہمارے تو آپ نے رشتے بنا دیے، تو ہم یہاں پر جج رہے نا ریئیکشن دینے کے لیے، جو ہم یہاں پر سج سنور کے بیٹھ گئے نا، ہم جج رہے ہیں، آپ نہیں جج رہی، ریئیکشن والی ہے نا۔ کوئی مامی، چاچی، خالہ، پھوپھی بنے نا، پھر آئے گا مزہ تم تو یہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی تخریب کاری کرنے بیٹھ گئی ہو۔ اب پتہ چلا تمہارا خرافاتی ذہن ہے، نفسیاتی عورت تم خود ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ تم کس کس پر یہاں پر ویڈیو بنا رہی ہو؟ کوئی آگے تمہیں روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، جو تم آ کر روک اور ٹوکنے کا حق رکھ رہی ہو، تو پھر وہاں سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم بکی ہوئی ہو، تم بک چکی ہو۔ تو بکے ہوئے ہی لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں نا، ورنہ دیکھیں آپ لوگ ریئیکشن بنا رہی ہیں کسی کسی پر، ہم تو نہیں آ کے بول رہے کہ عالیہ جی آپ نے یہ ماریہ بلال کو کیا کہہ دیا، رجب بٹ کو کیا کہہ دیا، فلاں کو کیا کہہ دیا، فلاں کو کیا کہہ دیا، ہمیں کیا پڑی ہے؟ آپ کا ریئیکشن چینل، آپ جو مرضی کرو، کسی پہ بھی ویڈیو بناؤ، لیکن آپ ریئیکشن والیوں پہ ریئیکشن دینے کے لیے آ گئی ہیں۔ جی ہم نے ان 3-4 ولاگروں کو ٹارگٹ کیوں کیا کیسی کیسی آوازیں نکال کے دکھوا رہی ہیں آپ، کیا ہے ان میں ایسی آوازوں میں؟ کتنا خرافاتی ذہن ہے، کتنا گندا مائنڈ ہے آپ لوگوں کا، کیسی کیسی گندی سوچ ہے آپ لوگوں کی، کہاں کہاں باتوں کو لے جاتے ہیں۔ میمکری تو آپ بھی یہاں پہ بیٹھ کے بہت بہت کر رہی ہیں، اب ہم تو نہیں اس بات کو غلط وے میں لے رہے، کیونکہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا بنایا ہے، ہم گندے ذہن کے مالک نہیں ہیں آپ لوگوں کی طرح۔ آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے گندا ذہن بنایا ہے، آپ لوگوں کا ماحول جس قسم کا نا، اسی قسم کی تو آپ کے اندر سے وائبز آئیں گی، وہی تو آپ آ کر یہاں پر بولیں گی، اس سے ہٹ کر تو آپ بول نہیں سکتی ہیں۔ وائی ٹی کی مدر، علی مدر، ممی جی، فلاں جی، کزن جی، پھپھی جی، نانی جی، مامی جی، کیا کیا بولا آپ نے آج آ کر۔ سب سے بڑی بات تو آپ لوگوں کو ورغلا رہی ہے، آپ تو ریئیکشن کے ذریعے بہت بڑا کام کر رہی ہیں اس وقت، معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکی ہیں، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ آپ جیسی عورتیں اگر 2-4 پیدا ہو گئی تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے معاشرے کا، آپ تو باہر کی کنٹری میں جا کے نہیں سدھری، یہ لینگویج ہے آپ کی، تو آپ تو پتہ نہیں کراچی کے کس تھرڈ کلاس ایریا سے بلانگ کرتی ہیں،
पता नहीं कौन से इलाके में रहती हैं, आई 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 उई उई उई, पता नहीं इस किस्म का है ना वहाँ पे काफी इलाके। कराची में लियारी, मलीर, मच्छर कॉलोनी, लग रहा है वहीं पे शायद मच्छर कॉलोनी वगैरह में आप लोगों की रिहाइश है। उसी तरह की यहाँ पे आके बैठ बैठ के रोजाना ये व्लॉगरों की हिमायत में अपना आप भी तुमने गंवा दिया है। रिस्पेक्ट थी आपकी, बड़ी इज्जत थी, बड़े लोग आपको इज्जत देते थे, लेकिन हद कर दी भाई। अब ऐसे ही मैं बताऊं, हमारे मुआशरे का एक अलमिया है कि जो ऐसी औरतें होती है ना आप जैसी लैंग्वेज यूज करने वाली, उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है, उन्हें हजारों में लोग देख रहे हैं और हम जैसों को हम आगे तमीज तरीके आप जनाब जी, आलिया जी, फला जी, हमें तो कोई 150 भी नहीं देख रहे, क्योंकि जी जी तो पसंद ही नहीं आ रहा ना लोगों को। पसंद तो आप जैसी औरतें आ रही हैं जो ऐसे ऐसे हाथ कर करके ऐसे ऐसे बातें कर रही हैं। अब हमें भी आपसे सीखना पड़ेगा भाई, तभी हमारी जो वीडियो है, मेरी जो वीडियो जिसका सर है ना पाँव है बकौल आपके, उसको कोई 150 भी नहीं देख रहे। तो मैं कहा जी आलिया जी पे रिएक्शन देते हैं, आलिया जी पे शायद मुझे 100 से ज्यादा कुछ व्यूज आ जाए, 150 क्रॉस कर जाए, तो मैंने सोचा आप पे वीडियो बनाती हूँ। तो आप ना भाई अब तो आपने खुला के मैदान में आ गई हैं कि भाई आपकी इन 3-4 औरतों से बड़ी दाढ़ी दुश्मनी है। फिर आपने इनके तो नाम नामजद कर दिए, इनके तो नाम नामजद कर दिए, अली मदर, अस्मा और रिएक्शन विद माय व्लॉग, और बाकी लोगों मुझ जैसे छोटे मोटे जो आप किसी गिनती में नहीं रखते उनका कह दिया सारी रिएक्शन चैनल वाली बेशरम और बगैरत औरत है। अपने बारे में क्या राय है? तुम कौन से गैरतमंद खानदान से ताल्लुक रखती हो जो यहाँ आकर बैठ के बकवास कर रही हो? है डबल बैटरी, औकात में रहो। किस में रहो? औकात में। हमें बेशरम कहोगी तो बख्शी तुम भी नहीं जाओगी। फिर हमारी लैंग्वेज का वेट करो कि हम अब कब पटड़ी से उतरते हैं इन व्लॉगरों की हिमायत में। देखो वो अंजाम ना हो जाए कि तुम फिर पछताओ कि मैं क्या कर बैठी। हमें बेगैरत बेशरम कहने से पहले ना अब दोबारा सोचना, वरना हम भी तुम्हें यहाँ पर बेगैरत भी कहेंगे, बेशरम भी कहेंगे, बिकोड़ी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जो पैसे लेके बिकती है ना बिकोड़ियां, वो भी कहेंगे। औकात में रह के बनाना आइंदा वीडियो। अली मदर, रिएक्शन विद माय व्लॉग, अस्मा के हिमायत में मैं हमेशा आऊंगी। जितना भी टिल का जोर लगा सकती हो लगा लो। जब जब आऊंगी तकरीबकार औरत, सोच समझ के बात करना। आई समझ में? बहुत कहती हो ना आई समझ में, इन पे वीडियो सोच कर बनाना। आज के लिए बस इतना ही काफी है। हमें बेशरम बेगैरत का है ना बिकौड़ी, अब ना बोलियो, औकात में रह के बात करना आइंदा इज्जत के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।